Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Oh my God, I'm still searching you. Mon âme a soif de toi. My soul is very thirsty for you. Répétons tous ensemble, mon âme a soif de toi. Tu peux les parler encore à haute voix. Mon âme a soif de toi. Comment? Mon corps soupire après toi. Your constant love is better than itself. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. In the land, dry land is very dry. Nous allons parler ce matin sur la soif de Dieu. We are going to talk about Est-ce que quelqu'un a la soif de Dieu ce matin? we are going to talk about the Oh, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'il y a ceux qui ont la faim de Dieu ce matin? yeah, somebody is hungry of God. Je bénis le Seigneur pour cette attitude-là. Que le Seigneur vous Praise bénisse. God, because Acclamons le of the Seigneur good très fort. attitude you have. Prenons place, Have your seat, frères et sœurs. sister, brothers and sisters. Ici, les psalmistes décrivent The psalmist is la soif et la faim de Dieu. saying about thirsty and hungry of God. Donc la faim vraiment de vouloir manger quelque chose. The need for eating something. En tant que chrétien, As a Christian, l'une des choses qui doit vous arriver dans votre vie, c'est la soif de Dieu. what is going to happen to you is to be thirsty of God. C'est la soif de Dieu qui est la source de ta motivation pour une vie de persévérance permanente, inébranlable, sans pour autant tourner à gauche et à droite, peu importe les circonstances, bonnes ou malheureuses, tu restes constant devant la face de Dieu. C'est cet élément-là qu'on appelle la soif de Dieu qui va te maintenir. To be constant in the presence of God, you need to be thirsty of God. Tu ressens toujours ce besoin de te tenir devant sa face, de lui parler. C'est comme si tu serais comme un poisson en dehors de l'eau quand tu n'es pas dans sa présence. It's like a fish needed to be in the inside of the water, but it's not inside of the water. That means that you need God more than anything. Et je vais rapidement te donner un indicateur. Chaque fois que tu es déconnecté de la présence de Dieu, tu sens à l'aise, c'est un signe clair que tu es déjà dans la morgue spirituelle. Tu ne vis plus. I'm going to give you signs that you think, that you feel that you are out of the presence of God. Some things I'm going to mention it. C'est très dangereux dans cette vie chrétienne. It's very Tu ne dangerous. pries plus, mais tu ne sens rien. Ton âme n'est même pas dérangée. C'est un signe que ça fait longtemps que tu es déjà mort. If you are not disturbed be in the presence of God, or you don't need God, that means you are already dead. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit voir comme dans un tableau de bord de véhicule, lorsqu'il y a quelque chose. Ici, je parle de véhicules normaux. Je ne parle pas de véhicules de Kitokimos. Là, non, non. Je parle de l'état d'un véhicule normal. Quand il y a une panne sur le tableau de bord, ça signale. Par exemple, dans ma voiture, là, il n'y a pas de jauge. Mais quand il y a un problème de l'huile, déjà, ça va t'écrire à l'écran. Mais si ce sont les véhicules de Kitokimos, là, ne vous en faites pas. Les tableaux, ça disparaît. Il n'y a que le chauffeur lui-même qui connaît ces véhicules-là. Si lui n'est pas là, ça ne démarre pas. Mais un véhicule normal, quand il y a un problème, il y a les voyants qui s'allument à l'écran. Ça signale comme ça. C'est comme ça, toi aussi.
si tu vis spirituellement et qu'il y a une anomalie quelque part, ça va signaler. Attention, attention, attention. As a Christian who has the Holy Spirit inside of you, anytime something is wrong, you are going to feel it, you are going to see it. As in the car, you see the board. If something is not normal in the car, the indication is there to show you what something, maybe fuel is down or whatever. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous parle. Is that way that the Holy Spirit is speaking to us? Attention, He said, be careful ces temps-ci, tu dois monter ta vie de prière. that this time you have to raise your spiritual life. La soif de Dieu, The thirsty of God c'est la voie par excellence pour recevoir l'onction. is the excellent way to receive the anointing. La soif de Dieu, The thirsty of God c'est la voie par excellence pour que Dieu t'amène dans une dimension inégalable par rapport à tes contemporains. is the excellent way so that God to take you to the higher level, to create a new dimension. C'est la soif de Dieu qui te permettra de connaître des grandes percées, parce que plus tu as besoin de la chose, tu vas avancer, 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 et tu connaîtras des résultats que tout le monde connaît rarement. Is as you need God more, the thirsty of God in your life, and that is the indication God is going to take you somewhere. Il y a des choses, je dois vous dire une vérité, Yeah, the things that I have to tell you the truth. tu ne peux pas l'avoir avec ton niveau de prière actuel. Some things you cannot get it from the level who you are now. Plus le niveau de prière est trop bas, As the level of your life is very low, il y a des accès que tu n'entreras pas. if there is access you cannot enter, Il y a des esprits qui ne t'obéiront point. because there is some spirit who will not obey you, Parce que ta taille spirituelle, elle est petite. because your size is very short. Tu es de courte taille comme Very Zachée. short is very small. Alors la soif de Dieu, And the c'est thirst of God, c'est ce qui t'aidera à chercher ton sycomore. that because the thirst of God is going to allow you to seek the sycamore. Oh, Zachée était de courte taille, Zachariah was the short, mais il avait la soif de voir Jésus. but he has this thirsty to seek Jesus. Et il a fini par trouver les moyens de voir Jésus. And the felony, he saw the Jesus. J'ai vu des gens qui fument la cigarette. I saw the people smoking cigarettes. Si tu as fait cette expérience, tu me donneras raison. If you have this experience, you tell me. Lorsque la soif de la cigarette arrive, When the thirsty of us smoking, tu peux même défier les koulouna, même à 1h du matin, you tu can peux voir, even challenge all the armed robbers. même à 1h du matin, tu peux sortir, aller chercher, là tu trouveras la cigarette. Even in the 1 a.m. in the night, in the middle of the night, you go out to go and buy cigarettes. Qui était un ancien fumeur ici qui lève la main? Who was the oldest? Le Seigneur t'a déjà changé, mais tu fumais. Like me, I'm here. On t'a mis là les craques à Zawate. Est-ce que j'ai raison? Oh, yeah, you're right, sir. You're right. I'm right. Yes, you're right. I'm right, yeah. Okay. You strongly na ngobo ya kango pona ne. Est-ce solo? Israël, faites les deux, c'est bon? Faites les deux. Tu as compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui te fait pour ne plus avoir peur? What is making you do not be afraid? Pour défier même les dangers? To even to challenge the danger. C'est la soif de la chose. It is the thirst of that. Même les gens qui sont obsédés par la drogue, Many people are upset by the tellement drugs il a la soif de la chose. because it's the thirst of that things. Bien-aimé, il va chercher Is going to seek to et change. il va trouver la chose. Is going to find the thing. Lorsque tu as la soif de quelque chose, les défis ne te disent rien. When you are thirsty over that things, the challenge will not say anything to you. Les obstacles ne te disent absolument The obstacle rien. will not
say anything to you. Tu veux tellement la chose. As you love that thing. Tu veux posséder la chose. You want to possess that thing. Madame Ali Misanga ezali solo akala. But my wife has Na lingaka mwana mwasi moko mone Nicole tang nazo tanga na. when I was a student, I loved Naze pa na biso a small girl. na luka musala na boulangerie. Tala. Nyonso pona Nicole. All this because of Nicole. Ami madame Ali Misanga ezali solo akala. It's a Yeah. funny story. Na sala musa tala boulangerie moko nani maki boulangerie ça maki non il peut travailler à Kounaïs et heureusement témoin na ngaza grand frère na ngaza tala na sala musala butu butala musala map Working, doing na the, boss na kali solo wana te I can't forget that story. nazala mwana na luka musala na boulangerie I went to ba look for plateau mapa butu butu all the plate of a parce bread. que ozane loroti Because you don't have anything. mais ngasko yo nebi ke Nicole oya na poko. Now I know that Nicole is going to come in the evening time. Na tongo sebe wa peso 5,000 francs. In the evening. Mais Nicole ebite ba passion na memi ba mapa butu butu. Monica didn't know how I suffered to get that. Na zo le kana plateau zo titongo. Ale na The night poko of the ayo. night. Nga wana na mo couper nga deja na nika kango bien. Nicole mo na vani na staff. Nzoka 5,000 wana na sali boy. To Tout get ça, that to 5,000. parce que tu veux la chose, Because you want that thing. les sacrifices ne te disent plus rien. The sacrifice doesn't mean anything to you. Des fois, quand tu veux la chose, There are times when les sacrifices deviennent un plaisir. Au lieu que les sacrifices te dérangent, the sacrifice to tu disturb le you. fais avec beaucoup de joie parce que ton problème, ce n'est pas les sacrifices, mais ton problème, c'est la chose que tu veux Because posséder. it's not about the sacrifice, but the C'est comme sacrifice. ça quand on a la soif de Dieu. When you are thirsty of God, C'est comme ça que quelqu'un peut défier même son corps. anyone can 3 defy. jours de jeûne, If 3 days of a il fasting peut or prayer, entrer plonger dans la montagne, you are praying in the il mountain, s'oublie. just asking God. Tout ça parce qu'il veut la chose. Because you need that thing, you want that thing. Et c'est en cherchant qu'on trouve. Seeking, you are going J'ai to dit find. c'est en cherchant avec détermination qu'on As trouve. you are seeking with the determination, you Tout find. dépend de la manière dont tu cherches. That depends on the way you are On ne looking for peut it. pas chercher et ne pas trouver. Maybe you can seek it, but without Parce que finding. lorsqu'on s'engage When you are engaged à yourself, chercher Dieu, as seeking God, on va le trouver. you're going to find Him. Bien-aimé, Beloved, la soif de Dieu finit toujours à produire quelque chose en vous. and the seeking God is going to produce something better in Tu you. n'as pas compris, je répète encore. I repeat again. La soif de Dieu, The thirsty of God, le fait de chercher Dieu en permanence, as you are seeking God permanently, ça finira toujours à produire quelque is chose going en to toi. produce something. Bien-aimé, la greater in your chose life. que tu veux avoir, That things you want la to chose que have, tu veux vivre, that thing you want to la live dimension que tu veux atteindre, for, that dimension you want to si ta attain, famille ne t'a pas donné, if your family didn't give si you, les études ne t'ont pas even répondu, your study didn't give you anything, mais laisse-moi te dire, la soif de Dieu te But the thirst of- poussera à faire des sacrifices au-delà même de tes limites. it's going to give you a drive to get that thing. La soif de Dieu fera que tu escalades les montagnes. Physiquement parlant, c'est impossible. Mais parce qu'on t'a dit, quand tu arriveras au sommet, il y a une mallette de 500 000 $. Bien-aimé, tu vas accepter de transpirer. Wherever- Parce que tu connais la fin. Because wherever the situation, the pain, you are going to mount Celui up. qui sait ce qu'il cherche, Because you know what you are looking for. les difficultés n'est plus un obstacle. The difficulty is not the obstacle. Le moquerie des gens ne lui dit The rien. mockery of people. Il a doesn't tellement anything. soif de voir Dieu dans sa Because he vie. is thirsty to see God. Ah, bien aimé, cette personne-là, il n'a plus besoin d'un modérateur. That person doesn't need it anymore. Il n'a plus besoin qu'on lui dise entre en gêne. Non, 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 non. That doesn't mean all to want to. Il a enter into dépassé ce fast. stade. You have already mountain. Mais path. il se fixe des objectifs parce que la soif de Dieu te poussera à te fixer des objectifs au-delà de tes forces.
Because the thirst of God is going to determine how you're going to get that thing. Bien-aimé, Beloved, chaque jour, every day apprends à établir une connexion divine de ces jours-là. you have to learn how to be connected with divine connection. Bien-aimé, nous parlons de la connexion divine, mais les hommes oublient que c'est nous qui établissons la connexion divine du jour parce que chaque jour a ses propres défis. Because we are the one that is going to establish the connection of a divine connection. C'est pourquoi tu as besoin de la soif de Dieu, rechercher Dieu afin d'acquérir la sagesse et l'intelligence de fonctionner dans cette journée-là. That we need that connection because we need the knowledge, the wisdom. Parce que la the Bible dit, direction. So, à chaque jour suffit sa what the peine. Bible says, every day is sufficient of His grace. Beaucoup de chrétiens viennent, Many Christians comes, après-demain ils se fatiguent, but after tomorrow he is tired. soit pour revenir encore à l'église, il faut vraiment que les modérateurs à ça un groupe électrogène comme ça. To come tomorrow in the church, you have to look somebody out to Hein, motivate him, vous bougez. to shake him out. C'est pourquoi, avant de démarrer, But before we c'est pourquoi start, vous allez voir dans beaucoup d'églises, you are going to see that many churches, pour attirer les gens, to draw people, des fois ils sont obligés à commencer à dire des choses même qui ne sont pas dans la Bible. and he has to say something that is not even in the Bible. Regardez même sur TikTok. You can see even in the TikTok, Beaucoup de prédicateurs ne prêchent plus normalement. many preacher does not preach Des fois, il anymore. fait des choses juste pour attirer les gens. Alors, il doit dire seulement des choses pour vous plaire, afin de vous attirer. Parce que soit qu'il y a un solo, tu vois, ça fait que les gens dévient même de la véritable mission. Because many preachers in the TikTok, they are not saying the right things. They just say anything so that to attract the people to come to them. Parce que l'homme veut qu'on les pousse. Because many people want to be pushed. Viens à l'église, Come to church. prie, Pray. fais ceci. Do this. C'est comme un frère, si je fais ici, c'est une semaine, je ne fais que l'appeler. Mais avant, je fais qu'appeler. Bien aimé, It's like one brother, I have to be calling him every day. celui qui a la soif de Dieu, azalagamutu kamatindikate. Beloved, anyone has the thirst of God, he doesn't need somebody to come to push him. Tant que la dimension ya ba chrétien mutu kamatindika, If you're on the low level, it's very dangerous for you. makambo ebele na nzambo kozwa te. Many things from God, you are not getting it. Likambo eza famille outi te. It's not where you are coming from. Likambo eza réalité ozo vivre lelo te. It's not the reality of the things you are living Likambo today. eza nde ya soif ya nzambe. And it's about the thirst of God. Po kobongano eza nzambe. Though to beware, amen. Nalobi kokoma no poto eza nzambe. To reach to Europe, Baba is bongana God. nzambe baloba amen makasi. Amen. All that they have to be well with them. Kotelimisa jeep lobby awaka na Yesu. Now we are going to bring your jeep on Ndenge pe otonga immeuble na Kasavubu aloka baninga ba as we otonga are na going to Yesu. build a building over there in the Kasavubu. Da ingolo bezate posi sa classe te. It's not about because we didn't finish your Ne school. vine kosuka wana. No. Po oya luka kanzambe. Anyone that's seeking God, Limite na vine zaka ishute. that there is no limit in life. Bato baluka nzambe. Anyone that are looking for Ata zamwa netike. even is an orphan. Obstacle ezala te. Obstacle is not an obstacle. Ata bato nyonso basundola ye. Even they abandon him. Ata azanga ndako ovanda. Even he doesn't have a home. Ata koma kola likola mesa wenze. Even he can lay. Elongi ya nzambe ekoki olongolo na mesa wenze akambela. The face of God can take you from Ekomisi yo boss na kati ya bavila okoma ovandisa and I bato. can make you to be a boss in the building, the offices. Nasepelaka na elongi ya nzambe po provision esilaka te. That because I'm happy with the provisions of God. When Okoki ozala na ministère ya finance. you can be a minister of finance. Mais soki gouvernement elongoli yo, If the government take you away, ozongi chômeur. you become Nde namonaka jobless. baministre mosusu bazalaka na ntango ya musée Kabila. The minister, they were Lelo so okutani ne na victoire, if you meet him in the balobi city, azalaka ministre okondima if te. you say that he was a minister, you won't Mais believe it. elongi ya nzambe But the face of God, ebenganaka mutu te. it doesn't take Elongi away, ya nzambe doesn't have drive someone, badeklaraka mpe faillite te. doesn't all fail. Soko tieli mutu elikia,
If you put your hope in lobi somebody, mutu abela kokufa. tomorrow you can die. Yango papa kuluta mina zalaka directeur na banque. That's why your uncle was a bank, director bank. Natanga Mobutu. In the time of Mobutu regime, Botikalaka na ba photo. just in the Na abakos. and all the Abana kolata abakos. it was a very Soko zota la photo bi directeur he was a monene. direct on the bank. Na SGA. Asalaka na Sotraco. He worked in the Sotra. Botikalaka na ba photo. That is just in the Poya batwe silak. all the Na mandal ete sakani. even the mandate Mais oya nzambe silaka te. of God. Yango biso tozota lelo nzambe tokosila te. As we are Tokokauka pete. Oya lobi amen alobi nzamba kokamwisa yo. anyone that say amen, God C'est is pourquoi going to rien ne do peut the nous miracle. stopper. Rien ne peut nous stopper Nothing is going to stop you pour ne pas rechercher la face de Dieu. to seek the face of God. Parce que notre bonheur en dépend. All our happiness depends on God. L'assurance de nos enfants en dépend. The assurance of our children Je depends sais on très God. bien, I know l'héritage de mes enfants, all the heritage of my children. c'est la face de Dieu. This is the face of God. ezalaka lopango te. It's not about the land or the. Bokozapela lopango na bino après 30 ans papa moko abimi oyo ezalaka lopango na nga. Or do you see somebody will appear? He said, this Eza lopango te. it's not about the company. Le véritable héritage, The true heritage c'est la face de Dieu. is the face of God. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, That's why from today, montre à ta famille la face de Dieu. show your family the Ce face n'est of pas God. le commerce. It's not about the business. Laisse-les la face de Dieu. Put it in the face of Ce God. chemin-là ne rate pas. That way does he. Tu as le problème de la maternité. If you have problem with maternity, C'est la face de Dieu qui produit you les have to enfants. look all the face of Et God. l'on a sepelé rapport ezane lo monte elongi nzambe pe saati. Elongi nzambe pe sa nyonso. The face of God can give anything, everything. Ah, yebisa voisin o bongane elongi nzambe. You are going to be happy in the face of God. Tala na gauche, tala na droite, yebisa o bongane elongi nzambe. Tell your neighbor you are going to be Siko loko happy. vanda kitambo la pesi langa 5 personnes ngi mobule kota na As saloba you o bongane elongi stand nzambe. and begin to shake your Yebisa bato neighbor. ba sa elo fier tika ba sa fier. Let them do whatever they want to Elongi do. nzambe pesi o bango ba pesi yo. The face of God is going to Yebisa give you mutu everything. apimele o tika apimela o. Anyone doesn't give Po you ayebi te makambo elongi because nzambe it doesn't know esala. the face of God. Nalobi tambola yo tamboli nanu As te you yo vandika walk tambo. around, shake, Bato ngambu aboke na ngambu aswa kuto boya move kuto. around, move around. Sérieux zo bouger te yo vandika lokwa Shake, mobutu. shake, shake somebody's hands. Shake somebody's hands. Tell him that the face Loba of God, basale lo fier. let them be. Me baye bage poto wana to okuta na kaka. They have to know the one. Metro wana biso be to okota kaka. We enter that metro. Sema mazwela ngona nzela bakisi biso kaka elongi ya nani. As they are taking anything. Soki ye basukola ke na ba citron na mungwa. Biso to kobongela na If it was nini. washed by lemon, they saw, but this, Olekisa mutu te. you know, sacrifice human being. O mbongo nini mbongo mobimbo olekisi mwana. Ah, all Tina this mbongo country, ngweza nini. they have to sacrifice human being. Tina ngofani na pouvoir na po boma. Now, as you are seated in that power, it's because of you are sacrificing take human usapi. being. Oh, you Biso to take you a saw usapi. your finger. We O are not going to do this it. église. Ekotonda kana elongi ya nzambe. The church will not fear. The church elongi will. ya nzambe kaka. In the face of God, will go to Okota fear. boye. Sala boye. enter Kota and na do this. kabali. Bino bokene na kabali malamu. Let us, you go to Bonne Kaaba. route. Mais biso kana elongi ya nani. We Ya are nzambe. still we keeping seek the face of Walobi God. amene nzamba pambola ye. Anyone say amen, God bless you. Nalobi elongi ya nzambe kopesa valeur. Oh, the face of God is elongi going ya to nzambe value you. kokomisa kote tata bocho akomisa yo te. The face of God will Kote take your mama word. bocho That is akomisa yo the te. thing. Biso kana elongi ya nzambe kaka. We C'est are pourquoi still David a the dit face- mon âme a soif de toi. Because of my soul, Oh, the presence of God. Ce matin je vais activer ton âme Today, this morning, I want pour to que activate your soul. l'intensité de la soif de Dieu monte encore. That the intensity of the thirst of God to be Je dis higher chaque jour every day. que la soif de Dieu monte. Let the thirst of God Il be n'y a pas un rise jour up. où tu n'as pas faim du matin au soir.
It's not that every day you are going to do. Je déclare aussi dans ton âme, And I declare to your soul, j'active la famine spirituelle. activate the famine of a Dès ton hungry of réveil, the present. As you Quand wake up, avant de sentir le désir de prendre le petit déj, and you are going to have that desire to seek the face tu of God. sentiras d'abord la faim de Dieu avant la faim de la nourriture physique. Now you have to first of all having Il the y a quelqu'un qui m'a hungry compris. of God before you Avant have que hungry. posa ya loso na tongo, Before you had that desire to posa ya eat nzambe na rice, bende roya liboso. that this is the first of God, a desire that comes Ntango first. ozoloba amen, okoatteindre dimension soko osambeli te posa kolia mpe eya te. And if you didn't pray, if you don't Nzambe pray, you apamba know. oloko to ozali. As God bless you, as you Avant say. bana bakende classe, Before obanda oyoka children- posa ya nzambe nabondela na. No, you feel that Ntango strength to pray for bapaya your baye children. na ndako, When they come to your house, avant lisolo ebanda, before you start, posa nanu ya losambo. you feel you have to pray. Il y en a qui beaucoup de témoins de Jéhovah sont des sorciers. That's why I said all the witness, Balinga prière. Jehovah Witness, they don't like a prayer. Ceux qui prièrent, témoins de Jéhovah ko sala évangélisation, c'est to bondela aolinga te. If you say to Moli witness, moni ne Jehovah, bengala ibo ya prière wa. and that because they don't like it, Loba la soif de Dieu. thirsty of God, Loba la soif de Dieu. thirsty of God. Que Dieu te bénisse. Let God bless you. My soul is thirsty. Bien-aimé, Beloved, la soif de Dieu the thirst of God fera que au cours de votre vie, vous adoptez un programme de prière constant. you need to have a program of a thirsty of God. Parce qu'il y a des gens qui prient de manière circonstancielle. Because many people are praying by circumstances. Une certaine période, vous sentez ce temps-là, il est vraiment un peu And you serré. see at the period that you need to pray more. Surtout Mikoloso a préparé les balles. Hey, at that time when they want to prepare to Avec get les bandeaux married, qui a famille, bah telemi, the witchcraft people in Mala bazo family, lenga ta balle. they don't want him to marry. Papa Mikolo na okota ba prière. This day I'm entering the prayer. Soega libale salami yene inelunga nzambe pesele. After the marriage, that need of a prayer no more. Soyi mgola balaka ke moi musala mo quelque part. If they promise you a job, Arabi papa nazala ma prière moi 4 jours. they have 4 days of a Papa prayer. aoze la musala mo quelque part. Though you have to know that he is waiting a job. Ça ce n'est pas la soif de Dieu. That is not C'est the. la peur de perdre le travail. That is the work that is leading you to go and Mais pray. la soif de Dieu c'est autre chose. The thirst of God is La something. soif de Dieu te met dans un état de prière en permanence. Selon 1 Thessaloniciens 5:18, priez sans cesse. According to the book of 1 Thessalonians chapter 5. Je dois me présenter devant mon You are Dieu. feeling you have to present myself in the presence of Mon God. âme a besoin de lui. My soul need him. Oh, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi vous devez apprendre dès maintenant à adopter un programme de prière constant et That's why you adopt a new program for your permanent prayer. Et il est dit, So you are doing in the 21 days, it will be an habit. ça dit, tant que nous sommes là, si tu fais quelque chose de manière répétée pendant 21 jours, cette chose-là deviendra une habitude dans ta vie. If you are doing something for 21 days, that become an habit. C'est pourquoi tu dois avoir des programmes comme ça, accélérés de prière pour que ça coule, That's ça ne why- soit pas rare. That's why you need to have this kind of a program so that you can pray. Tu ne peux pas faire toute une semaine, tu ne pries pas, tu es mort. If you do a week without praying, or you are Il y a dead. des gens qui font même 2 mois There are people, some people, they do even a month, they are sans not praying. prier. Without praying. On voit même ça même à l'église quand il vient, si tu deviens trop lourd. And that you become very heavy for you to pray. Parce que le diable a éteint la soif de Dieu. Because the devil have a thirsty, have all take the thirst of On va God. nous lire Jérémie chapitre 2 verset 13. We are going to read in the book of Jeremiah chapter 2 verse 13. Dans le langue en français, en anglais, Jeremiah. Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2 verse 13. Verset 13. 13. Ok. Jeremiah chapter 2. Église au bien, nous allons aux États-Unis, nous avons un problème. Vous m'avez nous m'enseignez déjà en anglais.
Ok. Jérémie chapitre 2, verset 13. Allez-y. J'ai lu au nom du Seigneur, Amen. car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né de la maison? Juste verset 13. Juste 13. Car mon peuple a commis un double péché. Car mon peuple a commis un double péché, For my people have committed two sins. Ils m'ont abandonné, They Ils have m'ont- turned away from me. moi qui suis une source d'eau vive. moi spring. qui suis une source d'eau vive. Because I am the spring of a fresh water. Pour se creuser des citernes To have a dig cisterns. Les citernes crevassées. qui Ok, ne... ok, jusque-là. Écoutez, Listen. Israël abandonne Dieu. Ici, Dieu se présente comme une source d'eau vive. Because here God he presents himself like a spring of a water. Il préfère He prefer d'abandonner la source d'eau vive they prefer to abandon the source of a water pour se fabriquer des citernes crevassées, c'est-à-dire des citernes qui ont des fissures. So they took pleasure to create themselves the cross cisterns. Oui, citerne, non? Citerne les années. Et si que bon mamai. Si que au lieu batiki source. They left the source. Mais banimi na bango ba se confier na citerne na pesa nini ya kopasuka. Est-ce que bon mamai na kati? No. Tala folie ya mutu. You can see the madness of a people. Au lieu aluka nzambe source kaukaka te. Stand up to be looking the source of a water that does Quelqu'un me not dry. comprend? Somebody Ici, Dieu se présente comme la source d'eau vive. here, God is the spring of the fresh water. C'est-à-dire, à chaque fois que tu viens se ressourcer chez lui, Anytime you are coming to resource yourself from God, tu ne vas jamais sécher. you will not dry. Mais l'homme But a man préfère abandonner la source d'eau that prefer to abandon the source of pour water se fabriquer des citernes crevassées qui ont to des fissures. create, to seek another things. Bien-aimé, Beloved, Dieu ne veut pas de substitut. God doesn't want to substitute. Nzambe alingi te eloko moko remplacer ye. God doesn't want Nzambe alingi te mutu something to moko a replace. remplacer ye. Doesn't want anyone to Moto replace oyo him. ozotiela motema wana Anyone you push your aza citerne ya kopasuka. is just the certain Ata lelo crowd. azosemble ye nde aza l'homme fort. Even his dressing Lokola aza well na bafissure, is like a cracked. ye azalaki na 200 litres. Even it doesn't have all Suka 200 ekosala liters, nini it's going to dry. boyebi bato combien bazalaka na mbongo lelo batikala maboko Do pamba. you know some people they had money Mais but est-ce que today? oyoka de asango kote yesu atikali maboko pamba? Now, did you hear that the Oyoki Jesus? kote banki ya lolo esili? Did you hear the bank of Yebisa voisin tika kotiela moto motema. Don't trust man. Don't trust Arrêtez de man. compter sur les gens. Don't trust man. Arrêtez de commander les gens. Don't stop commanding La face de Dieu, the face of God. c'est ça la source intarissable. That is the Oh, bien-aimé. wellspring of God. Soko teli muto kosambwa. Amen. Soki oteli muto kosala nini? If you trust God, you Lelo are aza going l'homme to fort. be disappointed. Mais lobi akosanga na ticket. Even tomorrow, today, Lelo atondisi mituka na lopango. he's fill all the house with Mais all lokola aza the citerne cars crevassée, because it's the center crowd. mutuka liboso akoteka. The first, Ya mibale ateki. it will sell. Lopango ya njili It ateki. will sell Ya all the matete company. akati ndambo ateki. Even if it Ndambo etikalaki ateki. It would Ya bibo sell ateki. is- Otune papa mapango ekenda wapi? Esila. all Mituka ekenda wapi? Esila. Loba citerne akopasuka. the citern of a crack. Loba nakochela mutu eliki ate. I don't trust any man. Po moto ya mokili And because aza any human, citerne ya kopasuka. because it's a citern. Me crack, nakochela motema na nga na Yesu. I put my trust Ye in aza God and source ya Jesus. mai ya bomoi. Because it's the worst. Source esilaka te. The worst first. Ata lelo nga naza te. If I don't have Bana na nga bakobeneficie na source wana. my children are going to Ata beneficiary lobi of it. But bakoko ya bakoko na nga. even tomorrow,
My grandchildren will Non, maboko il faut le kawana di. in the name of Jesus, oh God. Nalobi milolo il faut le kawana. And that you have Nalobi maboko na milolo il faut le kawana. Te sona zalaki ona ngana tele matali kolo. Tondimela nzambo ya kauka kate. because we believe in God. Tondimela Yesu asila kate. We believe in Jesus Christ. Babengi ye boss na mokili ba boss bako kauka. Oh, but they are calling the Combien boss. babenga ba musenti na dollar. Oh, but Lelo dollar esila. The dollars Po are- aza citerne ya kopasuka. Oh, Ramasi. Tele me batu basala kalolendo apamba. Oh, but- Mosanti na diamant. Do solo a dollar. Et l'autre côté, aza citerne ya kopasuka. Amen. Osiko kumisa muta mokili. Yembela Yesu. Ne chantez pas les âmes. Chantez Jésus. Célébrez Don't praise Jésus. man. Don't praise Élevez la source d'eau vive intarissable. Don't praise God. Don't praise man. Don't Lorsque praise tu es dans man. la face de Dieu, When you are standing in the face of God, tu te connectes à la source d'eau vive. that means you are connected to Tu es the fresh abreuvé par water. la véritable source. Because God is the source of fresh Tu ne water taris jamais. that doesn't dry. Yesu ne richesse akotiki la banda. Jesus is the riches of this E world. kauka kate lobe It kauka doesn't kate. dry. It doesn't dry. It doesn't dry. Ah, ya It doesn't tika. dry. Ata baba so renye lelo na pouvoir. Even the people they are Lobi reigning this, pouvoir ko le kalango. all the Yana reign mana that nena regime will go. mabete. It's not a bad way. Po bino te mo bandaki yango. It's a bit- Ata obe bako ya na ba sa nini? Ba oleka. Assurance eza te posa ministre of finance. The assurance is not Assurance about eza te because posa you la are minister kana of bank. finance. As you are working in the Assurance bank. eza Yesu. They are true. Yebisela nga voisin lo ba The kolela true te. assurance is Yes, the so Jesus nimela Christ za and that's susu what was kaukate. right. Is the source, the true and the fresh source of water. Jesus. Yebisa lokota mwina ne kwe. Loba Yesu aza lizibe kaukate. Jesus is the fresh water. Combien batela ba ya mitema la poto. Oh, many have put Yaya their trust mazongi in na serke. that Yaya. The pillar of support has Maudit gone. soit l'homme qui se confie dans l'homme. Cause the man that are Parce que trusting l'homme man. est une citerne crévassée. Because a man, Bino moko pe bobomisa bandeko na bino. many of you Bobozwa have, elikia you nyonso kill botelika your ye. children, your brother, your Amoto. sister. Because you trust Nzambe in alobi him. botiki ngai. Because God had said you have Oke se lifted. confier na ba citerne You eza want to trust a kopasuka. human being. Mutu abangisa yo te. Don't let somebody to intimidate you. Biso kaka Yesu. We Yesu kaka. just, Ata Jesus, baoseka. as they are mocking us, we are still Esa keeping, voisin mbote loba biso kaka Yesu. we Loba ata trust God. bakimi mbango biso kaka Yesu. Oh, Jesus. Ata Only bazwa Jesus. intimide biso kaka Yesu. As they were intimidated, also we are. Atake Dubai atiki yo problem. Even they go to Dubai, we will still have Atake trust. Chine yo nano kete. Even they go to China, we still have confidence in Jesus. Amen. Come on. Oko kene pe poto buki banki lokolo norende. You can go to Europe and break the bank like honoring. Oko kene ka ezala te o elobite so muta ke poto ne nzamba tindi ete. It's not that as you are going to Europe Ya that modele is God bele pe saying. ezali. Okuta pe na tata moko analda. You can meet somebody Ye here. kindumani asana gisaza tafutela ngo biye. And you know somebody. Je connais un hôtel là-bas à Dubaï, c'est combien? Après sur 2003 précède, je te suis la semaine. Alors, I'm going to give you Il y a bon, il y a $2,000. mon témoigner l'église en Zambasali. And you come here to testify. Yango yebisa baza mutabangi sote. Don't let anybody to intimidate Loba you. melama ya kimia. Drink the Zala fresh water. calme. Be cooled down. Oh nzambe Cool ngana down. osambela, oni na osambela te. Tala muninga ndinga komi, oyebi ndinga komi. Do you know how he reached Oyebi there? pass ya moni butu. Zambo tinga pona nina ebiso zabatiki yo. Motema lokoso okufa papa. Lukelo ngina nzambe. Dieu agit dans son temps. Il agira. Fais-lui confiance. Moshe uvne Israel.
się równie